अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद नईम और तुम देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी ब्लॉग 133 में ज़्यादा खुशामदीद। और जैसा कि तुम्हें पता है कि 8 फरवरी और इलेक्शन का दिन है और आज मैं ब्लॉग बनाऊंगा स्टेट के हवाले वाली बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग बनेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा, तुम मेरा साथ दोगे, वीडियो एंड तक लाजमी देखना। मैं सुबह तो आवाज़ की मैं चलो जितना जितने को आवाम मिलती है उन्होंने पहुंचता चलना कि कि पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आज इलेक्शन का दिन है असं अपनी तरफ पूरी कोशिश करने का आवाज़ राय नहीं और आवाज़ करी जो वीडियो के नाल इंशाल्लाह अगे भी जितने जितने कोई बंदे में नजर आते कि फोटो स्टेशन में इंशाल्लाह विजिट करांगा उसे तुम दिखावांगे कि किस पार्टी का ज़्यादा मुझे आवाम की तरफ ज़्यादा किन्हों सपोर्ट करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, केड़ी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, वोट किन्हों देना चाहोगे? टीएलपी। टीएलपी टीएलपी जी जी, खालिद हुसैन रिजवी साहब जिंदाबाद। अच्छा जी, खालिद हुसैन रिजवी साहब ने वोट देना चाह रहे जी हैं? जी माशाल्लाह जी, क्या बात है। ਇਹਦੀ ਕੋਈ खास वजह? बाकी लोग तो इमरान खान नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। जो दूसरी टीम लोगों को वोट देंगे ना वो वोट ज़ाया करना है, तो इससे बेहतर है कि किसी इंसानियत के नाते मुसलमान होने के नाते आपको चाहिए कि एक इस्लामी जमात को वोट दें। सही, ठीक हो गया। मैं अगे हम जा रहा साडा जिहड़ा शहर है ना रहीम खान ਉਹਦਾ सिटी पुल के नाल ही है स्कूल ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। और यह है जी पीपी वालियां दा कैंप और यह अगे है जी नून लीग वालियां दा कैंप, लेकिन आवाम अजे नहीं पहुंची क्योंकि सर्दी भी है, थोड़ी थोड़ी ठंड है। आवाम स्कूल आएगी ना, तो पोलिंग एजेंट पहुंचे और ना ही अजे तो आवाम नजर आ रही। अच्छा जी, अगर गल की जाए पैनाफ्लैक्स पब्लिसिटी बड़ा एक मायना रखती है। इस दे मुताबिक अगर वेख्या जाए तो मैनू ओवरऑल रहीम खान शहर के अंदर ज़्यादा यानी कि बाकी पार्टियां दे भी है ने, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैनू नून लीग वाले की पब्लिसिटी ज़्यादा नज़र आई है। बाकी ए सामने करेन वाले ने, ऊपर तीर वाले भी है ने, पीपल्स पार्टी वाले इन्हों के भी है ने, आज़ाद उम्मीदवार भी है ने, लेकिन बहुत ज़्यादा घट यानी कि पैनाफ्लैक्स पब्लिसिटी वगैरह। बाकी देखने चलने विजिट करने अगे भी इंशाल्लाह, देखो की रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट तो फाइनली शाम को ही पता चलेगा, सुबह के टाइम तो सानू कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अगे असीं पहुंचे हैं कैंप एरिया जिथे कैंप लगे हुए हैं पोलिंग, तुहानूं विजिट कराने अगे चल के सारिਆਂ ਦੇ दिखाने भी कौन कौन पहुंच चुका है। यह है ने जी तराजू वालियां दा और यह है जी मुस्लिम लीग पाकिस्तान कोई नवीं मेरे ख्याल है। और यह इधर है ने जी शेर वाले और शेर वाला कैंप लगे हुए और यह अगे आ रहा है जी किन्ना दा जी, यह खाली पिया है कोई भी नहीं। और यह है जी आज़ाद उम्मीदवार यानी कि तहरीक इंसाफ वालियां दा। हुण मैं पहुंचा गुलशन इकबाल रहीम खान जिहड़ा मर्दां दा पोलिंग स्टेशन जिथे वोट कास्ट हो रहे हैं, उत्थे जाके तुहानूं दिखाने उत्थों दा नज़ारा पोलिंग कैंप तुहानूं दिखाए है। हजे सुबह का टाइम है, सब हाथ नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करांगा जितना हो सकेगा उतना मैं शेयर करांगा जिथे वोट कास्ट हो रहे हैं उत्थे जाके तुहानूं नज़ारा दिखाने। मैं पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन ते, इत्थे मर्दां दे वोट कास्ट होने और सुबह सुबह का टाइम है हजे, लेकिन लाइन लगना शुरू हो गई माशाल्लाह, आवाम आना शुरू हो गई। कोशिश करांगे कि आवाम दे नाल गल करने की कोशिश करांगे कि अगर कोई हो सकी तो भी किस पार्टी ने किस नूं सपोर्ट किया, लेकिन जिस नूं भी करना, लेकिन वोट कास्ट जरूर करना चाहिए। इन्होंने बाहर इंतखाबी निशान वगैरह लगाए हुए हर पार्टी का इंतखाबी निशान ने नाम है, नाम के नाल इंतखाबी निशान उसका हर पार्टी का, पार्टी नाम नहीं लिखा हुआ इतने सिर्फ और सिर्फ यानी कि इंतखाबी निशान की तस्वीर लगाई हुई है और बंदे का नाम लिखा है जो बंदा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। जिस तरह मैं दसा कि मैं पहुंचा उत्थे आवाम की लाइन लगी हुई है, तो मैंने 15-20 लाख वाली जट भी मिल गया, वो खड़े हुए सामने लाइन के इन्होंने जाके मिलते हैं। इन्हों की पर्ची है जी, जट साहब भी पहुंचे हुए वोट कास्ट करने माशाल्लाह जी, अकबर अली बागलाना भी। चलो बाकी उन्होंने बाद में गपशप लगावे वोट कास्ट करके आते। SP साहब भी पहुंच गए पोलिंग स्टेशन से विजिट करने वास्ते हुणे हुणे ही, जैसे जिवें यानी कि वोट कास्टिंग का सिलसिला शुरू होया SP साहब पहुंच गए हैं इत्थे गुलशन इकबाल जिहड़ा स्कूल मर्दां दा। और जिस तरह तुसीं देखा मेरी वीडियो स्टार्टिंग के पब्लिसिटी के हवाले नाल देखा जाए तो इश्तिहारात के जरिए तो कैंडीडेट जो किस पार्टी का तगड़ा है, कैंडीडेट नून लीग वालों का तगड़ा महसूस हो रहा है कि पब्लिसिटी के हवाले नाल, क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों का मुस्लिम सैल बने हुए तो उन्होंने
اتنا وہ نہیں نظر آ رہا، لیکن سننے آ رہا ہے کہ عوام کا زیادہ رجحان جڑا ہے وہ تحریک انصاف والے دے. اور پھر کچھ دن پہلے مطلب یوٹیوب وغیرہ تے بھی سوشل میڈیا تے بھی میں دیکھتا رہا کہ انہوں نے یہ کہنا سی کہ انہوں دونوں جماعتوں کے نال ایک اور بڑی پارٹی کا کانٹے دار مقابلہ ہے جنہوں نے انہوں پارٹیوں کو خاص طور پر نون لیگ کو پریشان کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے جنہوں کا اتحاد نشان کرے ہیں. لیکن فی الوقت اتنے مجھے کوئی انہوں کا کیمپ وغیرہ نظر نہیں آیا کوئی جتنے پولنگ ایجنٹ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں. باقی دیکھتے ہیں کہ بنتا کیونکہ ہجے تو صبح کا ٹائم ہے آواز ہے اور اس کا رزلٹ جڑا شام تک ملے گا. اور کئی دفعہ کہ ٹائم جڑا 5 بجے کا ہے لیکن اکثر اوقات ٹائم جڑا لیٹ بھی ہو جاتا ہوتا. عوام جڑی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ٹائم اگے چلا جاتا جلدی ہو جاتا ہوتا. رزلٹ ہو سکتا ہے کہ پچھلے الیکشن کی وجہ جی رات 12 بجے بلکہ اگلے دن جا کے رزلٹ آیا سی. ہو سکتا ہے کہ یہ اس دفعہ بھی سانوں اس طرح ہی انتظار کرنا پڑے. اچھا گائز اکبر بھائی ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہیں باہر. جٹ صاحب جو میرے دوست نے اکثر تھی ایک دو ویڈیو انہوں نے میرے نال دیکھا بھی ہے. انہوں نے پوچھنے ہیں کہ وہ کس پارٹی سپورٹ کر کے آئے ہیں. انہوں کو چلنے انہوں نے پوچھنے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی یار صاحب کیا حال ہے؟ بڑے خوش نظر آ رہے ووٹ کاسٹ کر رہے ہو؟ جی جی جناب ہے دیکھو ٹھپا چھپا لگ گیا. کیا بات ہے. ووٹ پائے جناب. کینوں دیتا ٹھپا؟ ٹھپا کتنے لایا؟ تے ٹھپا انشاءاللہ اللہ خیر کرے اسی ووٹ دیتا جائے اس واسطے کہ حکومت جڑی ہے کچھ اچھے بندے دی بنے تو پاکستان واسطے نظام بہتر کرنا والا آوے. اچھا اسی یہ سوچ کے ووٹ دیا ہیں جناب. باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے 12 بجے پہلے انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. صحیح. تے انشاءاللہ اسلام دی جیت ہوئے گی. ٹھیک ہے اسلام دا نظریہ انشاءاللہ بہت بالا ہوئے گا انشاءاللہ. اسی تے یہی چاہتے ہیں کہ جیڑا بھی آوے وہ اسلام واسطے بھی کام کرے اور پاکستان واسطے بھی کام کرے. اور پاکستان دی جڑی عوام آ چاہے وہ غیر مسلم نے چاہے مسلمان نے انہاں بارے وچ ہر تمام دے بارے وچ سوچے اور پاکستان دا نظام بہتر ہونا چاہیے جناب. اس واسطے ووٹ دیں انشاءاللہ. جس نو ووٹ دیتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا. جنوں اسی ووٹ دیتا ہے انشاءاللہ انہوں ہی سیٹ ملے گی. وہی ملک تے وزیر اعظم جناب علی بنے گا. باقی ساری دعا ہے. تے واقعی تہاڈی گل بالکل ٹھیک ہے. بڑی جماعتیں نے اسلام والیاں اور لیکن جنوں اسی ووٹ دیتا ہے انشاءاللہ جماعت وہی فرنٹ فٹ تے آئے گی. A few minutes later. گائز کافی تھوڑی دیر گزرن تو بعد میں اتنے پہنچا تو تحریک لبیک جی نویں پارٹی ہے جس کا منشور نظام مصطفیٰ انہوں کا بھی کیمپ لگ چکے. انہوں کے ایجنٹ پہنچ چکے ہیں ماشاء اللہ. ہوں لگتا ہے کہ ہوں واقعی ہی مقابلہ جہاں کانٹے دار ہوئے گا. جی سوشل میڈیا جی گلیں سنیا ہوئی ہیں انہوں کے مطابق لگتا ہے کہ امر ضرور ہوئے گا. باقی دیکھتے ہیں جیت ہار مقدرہ کی گل ہے. A few hours later. جی ویلکم بائی گائز. میں پہنچا پولنگ اسٹیشن پہ جیسے ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے. ٹائم ہوا 5:20 جبکہ پولنگ اسٹیشن کا جو ٹائم ہے سی نا وہ ہے سی 5 بجے کا. دیکھو 5:20 ہوئے ہیں اور پولنگ اسٹیشن کے جتنے میں پہنچا جتنے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے اتنے مطلب انہوں کا رش جہاں ختم ہو چکا ہے اور کوئی بھی چیز کیمپوں تو نظر نہیں آ رہی. مطلب محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹائم کی پابندی کا بہت خیال کیا جا رہا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ رزلٹ بھی ٹائم پہ آتا یا نہیں آتا. ہم پولنگ ایجنٹ جتنے بیٹھے ہوئے تو کیمپوں کا وزٹ کرانا دکھانا اور جو ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے اس دکھانا کہ اتنے بھی عوام اس ٹائم موجود نہیں ہے. جبکہ پچھلی دفعہ کافی ٹائم تک یعنی کہ ووٹ کاسٹ ہوتے رہے تھے پبلک موجود تھی. یہ دیکھو جی یہ ہے جی آزاد امیدواران یعنی کہ عمران خان کا کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹر. اتنے کوئی بھی پولنگ ایجنٹ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگے چلتے ہیں. یہ کیمپ ہے جی مسلم لیگ نون والے کا. یہاں کا بھی دیکھ سکتے ہو کافی سارا سیٹ وغیرہ کلوز ہو چکا ہے. کوئی بندہ موجود نہیں ہے ووٹ کاسٹ کرنے والا. اور یہاں میں پہلے وزٹ کرانا اس بعد تمہیں دکھاؤں گا کچھ لوگوں کی گل کرنے کی کہ بھی یہاں ہر پارٹی والوں کی محسوس ہوتا ہے کہ بھی یہاں سے کتنی بھی یعنی کہ اکثریت اتوں نکل سکتی ہے کہ یہاں کے معاملات نے. پہلے میں کیمپوں کا وزٹ کرانا اس بعد تمہیں دکھانے ساری صورت حال. جیسا کہ ادھر تم دیکھ رہے ہو یہ سامنے مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ والے سن. یہاں کا بھی کافی سیٹ کلوز ہو چکا ہے. اور ادھر ٹی ایل پی والے جماعت سی یہاں کا بھی کیمپ کلوز ہو چکا ہے. باقی انشاءاللہ آگے چل کے مزید طور گفتگو کرنے ہیں. ادھر بھی ہے نون لیگ والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ہے جی جماعت اسلامی والوں کا سراج الحق والی پارٹی کا. یہاں کا بھی سیٹ اپ کلوز ہو چکا ہے. اور جتنے ووٹ کاسٹ ہو رہے اتنے چل کے تمہیں بھی دکھانا سکوں. میں جا رہا پولنگ اسٹیشن جتنے ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں جس جگہ سے مجھے تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا. جبکہ 5 بجے کا ٹائم سے اور 5:20 ہوئے سی. تھوڑی بہت عوام کئی دفعہ لیٹ ہو جاتی رہ جاتی. تھوڑے بہت بندے موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی چیز باہر نظر نہیں آ رہی. دیکھو کہ بالکل ہی صبح میں اس جگہ پہ آیا سا گلشن اقبال شہر والے پاس میں نہیں جا سکیا اس وقت. تو بالکل ہی سیٹ کلوز ہو چکا ہے. کوئی بندہ اتنے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور گیٹ جہاں وہ بھی بند ہو چکا ہے. باقی ہوں صرف فائنلی رزلٹ کا انتظار ہے کہ دیکھتے ہیں کہ رزلٹ بھی سانوں پورا ٹائم سے ملتا ہے یا نہیں ملتا اور کی صورت حال بنتی ہے. نہیں کہہ سکتا ہوں میں کیمپوں کا وزٹ کرایا اور جتنے ووٹ کاسٹ کیا جا رہا سی مردانہ سائڈ کا. لیڈیز سائڈ تو میں خود نہیں گیا میرے مناسب نہیں سے لگتا. اتنے سانوں صورت حال دکھائی ہے. اور ہوں چلتے ہیں بندے گل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کوئی کرتا ہے. صبح میں چند ایک بندے گل کرنے کی کوشش کی ہے. صبح ایک میرے دوست کوئی بندہ کیمرے سامنے نہیں آیا. انہوں نے کہا جی بس ہم کیمرے کے سامنے نہیں آتے. اور اصل وجہ یہ بھی ہے کہ تھوڑے جہاں معاملات جو ملک کے خراب ہوئے حالات تو ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کے گل کرنے سے ڈرتا ہے. بندے کافی سارے ہے ہی نے کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو تھوڑا دینا دورہ شور نہ. لیکن کچھ لوگ اکثر یعنی ملک کی صورت حال دی لیکن تھوڑی جی خوفزدہ ہوئی ہوئی.
ਜੀ ਗਾइस ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁझे ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਪੂਲੰਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी पहले सर अपना तारुफ कराइए कि तुम्हारा नाम की है। जी मेरा नाम आसिफ चीमा है जी। ठीक है। मैं साबिक कौंसलर हाँ गुलशन इकबाल वार्ड 6 ਤੋਂ ठीक है। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਬਸਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ माशाल्लाह। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ जी जी ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सही माशाल्लाह। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਮੈਚੁਰ ਵੋਟਰ ਹੈ। सही ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿਨ हालात और काफी ज्यादा टफ होने तो बाद जिस तरह यानी कि इमरान खान पहले हुकूमत में आया इकतदार च, उस तो बाद फिर मुल्क की सूरत हाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ और इस दफा जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है इस मौजूदा सूरत हाल देखते हैं महंगाई और सारे मामलात में सियासी मामलों को देखते हैं ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹੀ ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨया ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਟੈਨੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਬਾਗ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 16 ਮਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਆਈ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ, ਰਿਪਿਊਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਡਿਲੀਵਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾਇਆ। अच्छा जी मैं इस दफ़ा पिछली दफ़ा की निस्बत ये देखा कि इस दफ़ा टाइम यानी कि जिवें दिता गया सुबह 8 बजे तो 5 बजे तक मैं 5:20 इतने पहुंचा तो मैंने कोई बंदा नज़र नहीं आया मतलब वोट कास्ट करने वाला पोलिंग कैंप जो भी क्लोज हो चुके हैं और पिछली दफ़ा रिजल्ट भी सानू मतलब सही टाइम से नहीं मिला, काफ़ी यानी कि परेशानी का सामना करना पिया सी। इस दफ़ा की उम्मीद की जाती है कि रिजल्ट सानू अपने पूरे टाइम से मिल जाएगा। जी पोलिंग साढ़े 8 बजे स्टार्ट हुई और अलहमदुलिल्लाह साढ़ा वोटर जो है वो 8 बजे निकल के लाइन क्यू च लगा हुआ है ठीक है। और वोटर पिछले साल की निस्बत मेरे हिसाब नाल ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ 65% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੋਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਵੋਟਰ ਆਲਮੋਸਟ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਕਸਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਟਰਨਓਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਤਦਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏਗੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੇਗੀ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਬੇਸ ਬਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरी पढ़ ली। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। कि कुरान पाक में है कि जिस मुल्क के अंदर रहना मुश्किल हो जाए उस मुल्क में रहना एक बंदे का एक मिशन बन जाता है ठीक है। जैसे कि हमें पता कि आज खान साहब का था कि 8 फरवरी को हर बच्चे हर आवाम निकले और लोगों को ये बताएं कि 8300 पे मैसेज करें और वो अपने हल्के का अपने हर चीज़ का करें। लोगों ने वो चीज़ किया। आज पूरे दिन में हमने ये जज्बा देखा। हमने खास तौर पर PTI के लोगों में देखा कि उन्होंने अपने लीडर इमरान खान नियाज़ी की बात पर उन्होंने लबैक कहा। उन्होंने आके अपना वोट कास्ट किया
ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ بھی کیا ساتھ میں لوگوں کو بھی ایڈ کیا, لوگوں کو بھی لے کر آئے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ دیکھیں پولنگ اسٹیشن, پولنگ اسٹیشن ہم نے بروڈ کاسٹ کیا باقاعدہ. میں خود ایک وکیل بھی ہوں اور میں خان صاحب کے پولیٹیکل ورک بھی کرتا رہا ہوں. تو میری یہی رائے ہے کہ انشاءاللہ جیسے خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کی, انشاءاللہ ایک دم پھر بھاری ایکسیس. اچھا ایک منٹ بھائی, میں آپ کا بھی لیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں نون لیگ کا پہلے بنایا بھائی, باتیں کر رہا ہے, اچھی کر رہا ہے, لیکن میں انشاءاللہ سب کروں گا. ایک منٹ, کوئی مسئلہ نہیں, یہ رائے صاحب کی لوں گا کیونکہ میرا چینل نیوز کا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرا چینل جو ہے نا, جو چینل ہے نا وہ نیوز کے حوالے سے نہیں ہے, میں ویسے ایز اے بلاگر ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا جو الیکشن کا دن ہے آج اس حوالے سے بھی بنایا. بات سنیں کہ وہ شخص ہے, ایک شخص ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے, وہ ایک اسلامی لیڈر ہے, مسلمہ کا لیڈر ہے. اگر وہ ایک شخص کسی کی قمیض کے اوپر اپنا آٹوگراف دیتا ہے تو وہ بھی کروڑوں اربوں میں بکتی ہے. لیکن یہ تصویر ہے, یہ تصویر ہے. ہمارا ملک 2018 میں کلٹی ہوا, وہ کس نے کیا؟ جب یہ آیا جھوٹ کی بنیاد پر آیا اور جھوٹ بولتے بولتے ہمارا ملک کلٹی ہو گیا. اب جب یہ دوبارہ اسٹیبل ہوگا اس کو ٹائم لگے گا, ہم دوبارہ اس کو مسلط کر لیں. یہ تو خدا کی قسم اس نے جو نہیں پودا نا اس کا ذہن ہی خراب کر دیا. یہ دیکھیں بیچارہ اتنا دیکھو پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے ذہن پر جو انہوں نے بغض بھر دیا نا, یہ باہر اب اس کے لیے صرف عمران خان ہے, پاکستان کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ رہتا پاکستان میں, اس لیے اس کے لیے پاکستان نہیں ہوگا. آپ ابھی سے پوچھ کے دے لیں, یہ انہوں نے ایمان بھی خراب کر دیا عمران خان نے اور ملک بھی تباہ کر دیا. ایسے ہی سر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, جو ان کا ذانی جو ہے نا لیڈر اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بالکل نہیں, آپ دیکھیں گے میرے چینل کا نام ہے پنجابی بلاگ 133, ٹھیک ہے, اور میری جو ہے نا میری زبان پنجابی ہے. انشاءاللہ آج نیٹ کا ایشو ہے, 1-2 دن میں ویڈیو تو آپ کو پتا ہے کہ 1-2 دن نہیں چلے گی, تو 1-2 دن بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ میں کسی بھی بھائی کا ریکارڈ اسکپ نہیں کروں گا. یہ بھائیاں ان کے جو والد صاحب ہوں گے نا وہ نون لیگ ہوں گے, لیکن یہ ابھی بھی فیس بک پر ان کو گالیاں کریں گے. نہیں, گالی گلوچ کرنا تو خیر اس چیز سے میں خود بھی خود خلاف ہوں. سیاسی بیس ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. لوگ گالیاں نکال رہے ہیں نا, کہتے ہیں یہ پٹواری جو ہیں یہ ناجائز اولاد سے. ان کے والد جو تھے وہ نون لیگ تھے, لیکن کس کو گالی نکالی؟ اپنے والد کو. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم والد کو نکال رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت دے, ٹھیک ہے نا. یہ ملک دوبارہ اس کے حوالے نہ ہو جائے, کیونکہ جہاں سے یہ کلٹی ہوا تھا نا دوبارہ اگر اس کے حوالے کر دیا تو آ جائے گا. ہم نے ایک اسرائیل کا پائلٹ پکڑا تھا, آپ کو پتا پکڑا تھا, وہ کدھر گیا وہ پتہ ہی نہیں چلا. جب رشتہ داری ہماری اسرائیل کے ساتھ ہو تو ہم ان کا پائلٹ کو سلا دیں گے. بس اس طرح صرف یہ دیکھ لیں, ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ, یہ اس طرح جو پڑھے لکھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی ہدایت دے کہ یہ دوبارہ پٹری پہ چڑھیں اور اپنے بڑوں کی عزت کریں. تھینک یو میرے بھائی. جی گائز, پہلے بھائی میں دیکھے کہ جڑے یعنی کہ نا میرے کو آن کیمرہ پر ریکارڈ موجود کرا رہے ہیں, بہت ہی غصے میں اتنے اس دفعہ ایز اے سپورٹر ہے نا, کہتے ہیں کہ میں نون لیگ تھا, لیکن اسی یہی دعا کرنے کہ جو بھی آئے اور پاکستانی سپورٹر کی بات نہیں, ایز مسلم اور پاکستانی. ٹھیک ہو گیا, گڈ ہو گیا. چلو یہ بھی انہوں نے پوائنٹ ہے. انہوں بھائیوں کو دوبارہ پوچھنے کی اس بھائی صاحب بنا دے جواب دے کی کہنا چاہیں گے. اب یہ بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے یا جواب یا کوئی بھی آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے. سب سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ جی انشاءاللہ یہ 1-2 دن میں آپ دیکھ لیں. پنجابی بلاگ 133 چینل نہیں ہے, بلاگر ہوں میں, پنجابی بلاگ 133 بس. جی بھائی, میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا. بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ اچھا ٹرن آؤٹ ملا. جو قوم اپنے لیڈر عمران خان احمد خان نیازی کی بات پہ لبیک کہہ کے نکلتی ہے, دوسرے لوگوں کو بھی کہتی ہے کہ آپ نکلیں. اسے آپ کو پورے پاکستان کو میں ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں. میں رحیمیہ خان میں جہاں پہ بھی الیکشن آج ہو رہا ہے میں سب کو ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح قوم آج نکلی ہے اپنے قائد عمران خان کے کہنے, مطلب آپ کو پورا یقین ہے کہ اس دفعہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا؟ کیونکہ میں خود وکیل بھی ہوں, ٹھیک ہے, میں اس لاء کو بھی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے اور خان صاحب کی جو بات وہ قانونی بات کرتے ہیں, ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی بہت اچھی ہے, ان کو اچھی رائے دیتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ وکیلوں نے بھی خان صاحب نے وکیلوں کو بھی ٹکٹیں دی ہے. ہمارے رحیمیہ خان میں ممتاز مصطفیٰ صاحب جن کا انتخابی نشان لیپ ٹاپ ہے, اور ایک ہماری وکیل ہے طارقہ کمل جو ان کا حکا ہے, انہوں نے بھی اپنے کاغذ نامزدگی جمع کرائے. اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ہمارا لیڈر ایک زانی ہے تو وہ تو اس کی ٹکٹیں نہ لیتے, ٹھیک ہے. ایک دن پہلے بلے باز والوں کے ان کے انتخابی نشان تھا, انہوں نے وہ اس کو مار پیٹ جیسے بھی کر کے ان سے اس کا وہ ایگریمنٹ سائن کینسل کرا. کیونکہ وہ یہ خوفی عمرانیہ کے اندر اتنا وہ خوف میں آ گئے ہیں کہ اس کو برداشت نہیں کرتے. نمبر 1, اب آپ نے دیکھا ہوگا 1977 سے لے کر اب تک کتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا کہ سروسز بند کی ہو, نیٹ بند کیا ہوا, کیونکہ یہ جو 2018 کے بعد خان نے ایسے کام کر دیے, یہ خوف عمرانیہ میں خود ہی مرے جا رہے ہیں. اور انہوں نے آج 2024 کے اندر انہوں نے اپنا نیٹ بند کر کے
ٹھیک ہے, انہوں نے دھاندلی کرنی ہے, دھاندلا کرنا ہے, لیکن میں مجھے میری رب سے دعا ہے کہ یہ دھاندلی کریں, دھاندلا کریں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں پہ پردے ڈال دے اور ان کا دھاندلا انہیں کوئی عذاب میں پڑے. شکریہ. چلو بڑی مہربانی. لیکن کافی جذباتی گلا کر رہے ہیں, سب کہتے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے سروس کیوں بند کی ہے. ٹھیک ہے, سروس کی وجہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس دفعہ انہوں نے بہت بڑی دھاندلی کرنی ہے, دھاندلی کر کے نواز شریف وزیر اعظم بنایا جائے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسی ملک میں بہت خیر خواہ. کافی ٹائم گزر گیا, اصل نماز کا ٹائم ختم ہوا, نماز مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا. نون لیگ والے امام ہے کافی بیٹھے ہوئے ہیں, اور تحریک انصاف والے یعنی کہ آزاد امیدوار سمجھ لو کہ انہوں کی کچھ عوام ہے. باقی جو مذہبی جماعتیں نے وہ چلے گئے, انہوں نے بندے آئے نے, انہوں نے گل کی, لیکن انہوں نے پھر کیا کہ اذانہ واقع ہو رہی ہیں تو مغرب کی, انہوں نے کہا کہ اسی نماز مغرب پڑھ کے واپس آ رہے ہیں, لیکن پھر میں جا رہے ہیں ڈیوٹی پہ. ان شاء اللہ کوشش کرنا کہ جتنا ہو سکے تو کور کریں گے, دکھاؤں گے. ویڈیو جی ہے تو پتا کہ نیٹ کا اج پرابلم ہے, اس کو دن ویڈیو لیٹ اپلوڈ ہوئے گی. محسوس نہیں کرنا, سب کو پتا ہے ملک کی صورت حال, آغاز کو سب آغاز ہے ملک کی صورت حال. تو امید ہے کہ تمہیں ویڈیو ساری چنگی لگی ہوئے گی, اس ویڈیو چنگی لگی ہو تو لائک کر دیا کرو, کمنٹ کر دیا کرو, اور کچھ ویڈیو کا مطلب آج الیکشن کے بارے میں کمنٹ کرنا چاہو تو لازمی کمنٹ کرو, اگر دستے ہو کہ تھی کس نے سپورٹ کیا یا تھی جس نے سپورٹ کیا وہ تھوڑے علاقے کو جتیا یا نہیں جتیا, کس صورت حال لازمی کہا کرے. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو کا, اپنا خیال رکھو. اللہ حافظ.